Hola, buenas, soy Jarko, bienvenidos de nuevo a Dragon Age Inquisition. Vamos a seguir con un poco la historia. En el anterior capítulo mantuvimos, sí, la conversación está con los magos y nos hemos enterado un poco de, bueno, de cómo está la situación allí. Y ahora, en lo que es en la historia principal, se nos abren dos caminos, pero bueno, antes vamos a recibir los informes de las operaciones. A ver qué pasa. Un escudo. Vale. Ahora luego lo veremos. Un poco de oro. Y... vale, el otro está en Ferelden. Algo de oro. A ver. De operaciones. De estas solo nos queda esta. Que creo que esa se queda fija. Siempre la tendremos para intentar conseguir un poco de dinero más. Por ahora no tenemos más posibilidades, ya hemos hecho todo lo que podíamos en cuanto a operaciones. Así que vamos a mandar aquí a... bueno, que consigan un poco de dinero por nosotros. Vale, en este caso, Josephine, que es la que menos tiempo le cuesta. Y bien, como decía, tenemos ahora dos caminos posibles en la historia principal, que sería Campeones de los Justos, ayudar a los templarios, o En Queda Susurros, que sería ayudar a los magos. Yo voy a ayudar a los magos, desde luego, así que vamos a seguir con la historia. Ya. Vamos a tener que, bueno, que ver qué hacer con Alexius. Either we find another way in, or give up this nonsense and go and get the Templars. Redcliffe is in the hands of a Magister. This cannot be allowed to stand. The letter from Alexius asked for the Herald of Andraste by name. It's an obvious trap. Pues sí, tiene toda la pinta. So we've heard from Magister Alexius. I expected as much. And yet some of us want to sit and do nothing. Not this again. Redcliffe Castle is one of the most defensible fortresses in Ferelden. It has repelled thousands of assaults. If you go in there, you'll die. And we'll lose the only means we have of closing these rifts. I won't allow it. And if we don't even try to meet Alexius, we lose the mages and leave a hostile foreign power on our doorstep. Even if we could assault the keep, it would be for naught. An Orlesian Inquisition's army marching into Ferelden would provoke a war. Our hands are tied. The Magister... Has outplayed us. Pues sí, buena estrategia, la verdad. Pero yo voy a seguir. We can't just give up. There has to be something we can do. We cannot accept defeat now. There must be a solution. Contactar con el AR. Where is the Earl of Redcliffe? I'm sure he'd help us get his castle back. After he was displaced, Arl Tegan rode straight for Dunrim to petition the Crown for help. I doubt he'll want our assistance once the Ferelden army lays siege to his castle. Wait. There is a secret passage into the castle, an escape route for the family. It's too narrow for our troops, but we could send agents through. Too risky. Those agents will be discovered well before they reach the Magister. That's why we need a distraction. Perhaps the envoy Alexius wants so badly. While they're focused on Llewellyn, we break the Magister's defenses. It could work, but it's a huge risk. Fortunately, you'll have help. This man says he has information about the Magister and his methods, Commander. Your spies will never get past Alexius's magic without my help. So if you're going after him, I'm coming along. The plan puts you in the most danger. We can't in good conscience order you to do this. We can still go after the Templars if you'd rather not play the bait. It's up to you. Pues sí, vamos a seguir tirando por aquí. Esto ya es la decisión definitiva, así que vamos a optar por ayudar a los magos. Nivel recomendado de 4 a 7. Tengo 7, así que voy bien. Vale. Vale, Dorian, que es este de aquí, es un compañero obligado. O sea que ya llevo un mago, más yo, más... pues voy a necesitar un tanque. Es que a Barrick le tengo mucho cariño. Además, vamos a ayudar a los magos
Y si no, elegiría a Sera, pero casi que prefiero a Barrick. Vamos. Announce us. The invitation was for Master Llewellyn only. The rest of you must wait here. If my friends can't enter, then I won't go in either. My Lord Magister, the agents of the Inquisition have arrived. My friend, it's so good to see you again. And your associates, of course. I'm sure we can work out some arrangement that is equitable to all parties. Are we mages to have no voice in deciding our fate? Fiona, you would not have turned your followers over to my care if you did not trust me with their lives. If the Grand Enchanter wants to be part of these talks, then I welcome her as a guest of the Inquisition. Thank you. The Inquisition needs mages to close the breach, and I have them. So, what shall you offer in exchange? Vamos ya directamente. Sé que me lo queréis muerto. Nada, vamos a dejarlo pasar un poco. The Inquisition has many backers among the Orlesian nobility. I'm sure we can find suitable compensation. I'm not sure what the Orlesian nobility have to offer that I don't already possess. He knows everything, Father. Felix, what have you done? Joder, no lo hemos dicho a nosotros y se lo dice él. We made sure to disarm your trap before we came in. I hope you don't mind. I've yet to see your cleverness, I'm afraid. You walk into my stronghold with your stolen mark, a gift you don't even understand, and think you're in control. You're nothing but a mistake. If you know so much, enlighten me. Tell me what this mark on my hand is for. It belongs to your betters. You wouldn't even begin to understand its purpose. Father, listen to yourself. Do you know what you sound like? He sounds exactly like the sort of villainous cliché everyone expects us to be. Dorian, I gave you a chance to be a part of this. You turned me down. The Elder One has power you would not believe. He will raise the Imperium from its own ashes. El antiguo. That's who you serve. The one who killed the Divine. Is he a mage? Soon, he will become a god. He will make the world bow to mages once more. We will rule from the Boric Ocean to the frozen seas. You can't involve my people in this. Alexius, this is exactly what you and I talked about never wanting to happen. Why would you support this? Stop it, Father. Give up the Venatori. Let the Southern Mages fight the breach, and let's go home. No, it's the only way, Felix. He can save you. Save me? There is a way. The Elder One promised, if I undo the mistake at the temple. I'm going to die. You need to accept that. Seize them, Venatori. The Elder One demands this man's life.
Your men are dead, Alexius. You are a mistake. You should never have existed. Hostia, qué movida. La historia se está poniendo interesante. Blood of the Elder One. Where'd they come from? Ey. Joder, 2 magos. Llevar 2 magos es una putada. Y encima este no lleva hechizos. Ah, se los puedo dar, vale. Como mínimo le voy a dar la barrera. Sí, así. Y a ver, yo estoy yendo a rayo y fuego, pues este va a ir a hielo. Vale, de momento esto. Voy a darle también esto que puede ser útil. Este. A ver. Mina de hielo, vamos a tirar por ahí. Eso y este, vale. Ay, mierda. Vale, este ha tirado la barrera. Quiero ver cómo funciona lo de la mina de hielo. Joder. ¿La ha tirado o no? Sí, está ahí, mierda. Voy a ver si me acerco y les pillo ahí. Ah, cabrones. No vienen. Joder, llevar a 2 magos no me mola nada. Interesting. It's probably not what Alexius intended. The rift must have moved us to what? The closest confluence of arcane energy? The last thing I remember, we were in the castle hall. Let's see. If we're still in the castle, it isn't. Oh, of course, it's not simply where, it's when. Alexius used the amulet as a focus. It moved us through time. That doesn't sound good. It sounds terrible. Depending on when we are and what happened while we were away. Let's look around, see where the rift took us. Then we can figure out how to get back. If we can. What was Alexius trying to do? I believe his original plan was to remove you from time completely. If that happened, you would never have been at the Temple of Sacred Ashes or mangled his Elder One's plan. I think your surprise in the castle hall made him reckless. He tossed us into the rift before he was ready. I countered it. The magic went wild, and here we are. Make sense? It just seems so insane. I don't even want to think about what this will do to the fabric of the world. We didn't travel through time so much as punch a hole through it and toss it into the privy. But don't worry. I'm here. I'll protect you. There were others in the hall. Could they have been drawn through the rift? I doubt it was large enough to bring the whole room through. Alexius wouldn't risk catching himself or Felix in it. They're probably still where and when we left them. In some sense, anyway. Alexius mentioned an Elder One in the hall. Do you know who he was talking about? Leader of the Venatori, I suspect. Some magister aspiring to godhood. It's the same old tune. Let's play with magic we don't understand. It will make us incredibly powerful. Evidently, it doesn't matter if we rip apart the fabric of time in the process. You have a plan to get us back, I hope. I have some thoughts on that. They're lovely thoughts. Like little jewels. Bueno, pues nos han transportado en el tiempo y parece que tenemos que volver a nuestro tiempo, de verdad. Joder, cómo se está liando la cosa. A ver si hay algo más por aquí. Espero que pueda rescatar a los compañeros, porque 2 magos, joder,
complicado. Vale, aquí hay una bifurcación. Vale, voy a tirar por la derecha. Pero espera, aquí. ¿Esto qué es? Bueno. Ah, había otra cosa por aquí. Vale, vamos por aquí. Hostia, mira. ¿Este quién es? Andraste blessed me, Andraste blessed me. My tears are my sins, my Mira, parece un villancico. Está zumbado. Andraste guide me, Andraste guide me. What did they do to you? Andraste blessed me, Andraste blessed me. Pues no. Mira, ahí sí que hay enemigos ya. Ese... Voy a dispararle desde aquí. Ah, no. Ah, sí que puedo. Y ahora vendrá el otro, ¿no? Sí, viene por ahí. A ver, voy a echarme la barrera. ¿Dónde estás? Ah, no tengo. No tengo mana, mierda. Cabrón. Es que ya me he chupado una poción con 2 enemigos de mierda. Joder. A ver, ¿para dónde voy? Voy a ir por aquí, va. A ver. Hostia, Barrick. You're alive. Where were you? How did you escape? We didn't escape. Alexius sent us into the future. Everything that happens to you is weird. You might be right about that. I'm always right. And when I'm not, I lie about it. So, what are you doing here? Or did you come back just to trade quips with me? We get to Alexius, and I just might be able to send us back to our own time. Simple, really. That may not be as easy as you think. Alexius is just a servant. His Elder One assassinated the Empress and led a demon army in a huge invasion of the South. The Elder One rules everything. What's left of it, anyway. Alexius is really not the one you need to worry about. Hostia, qué liada, ¿no? Assassinations, invasions, and demon armies. I'm a little glad I missed all that. Yeah, you lucked out there. You want to take on Alexius? I'm in. Let's go. Bueno, pues ahora como parte de nuestro equipo vamos a ver... Mira, aquí hay algo para saquear. Vamos a ver si encontramos a Cassandra, porque me vendría muy bien. Bueno, de hecho me es bastante necesario. Justamente el que me falta es el tanque, así que me voy a ir hacia
el lado opuesto. A ver si hubiera una celda como esta al otro lado y estuviera el tanque, porque si no, pues lo vamos a pasar bastante mal. A ver qué hay por aquí. A ver. Aquí no está. Pues sí que hay celda, pero no está. No está Cassandra por aquí. Me cago en la hostia. ¿Qué hago? Sigo tirando. No hace ninguna gracia, la verdad. A ver aquí. Cago en la hostia. Ah, mira, sí que está. Ah, no, que esta es Fiona. You're alive. I saw you disappear into the rift. I don't understand. What's happened to you? Red lyrium. It's a disease. The longer you're near it, eventually you become this. Then they mine your corpse for more. Can you tell us the date? It's very important. Harvest Mia. 942 Dragon. 942? Then we've missed an entire year. We have to get out of here. Go back in time. Please, stop this from happening. Alexius serves the Elder One, more powerful than the Maker. No one challenges him and lives. I promise. I will do everything in my power to set things right. Our only hope is to find the amulet that Alexius used to send us here. If it still exists, I can use it to reopen the rift at the exact spot we left. Maybe. Good. I said, maybe. It might also turn us into paste. You must try. Your spy master, Leliana. She is here. Find her. Quickly. Before the Elder One learns you're here. Bueno, no hemos encontrado a Cassandra. Me va a tocar irme a la otra parte otra vez. Ah, sí, porque aquí ya no hay más eso, pues vale. Volvamos otra vez. If red lyrium is an infection. Hostia, lo del se ha convertido en lirio rojo. Are you sure you want to find out? Vamos a ver. A ver, esta es la celda donde he encontrado a los otros. Debería estar aquí. Dos puertas. The light shall lead her safely through the paths of this world and into the next. For she who trusts in the Maker, fire is her water. You've returned to us. Can it be? Has Andraste given us another chance? Maker, forgive me. I failed you. I failed everyone. The end must truly be upon us if the dead return to life. I'm not back from the dead, Cassandra. I just got... Well, this is hard to explain. I was there. The Magister obliterated you with a gesture. Alexius sent us forward in time. If we find him, we may be able to return to the present. Go back in time? Then, can you make it so that none of this ever took place? That's my hope. None of this will happen. Andraste, please let that be true. Bien. Bueno, pues ya tenemos el grupo completo. A ver qué hay por aquí. Alexius locked himself in the throne room. That is where we'll find him. Vale, este es el camino. Y por cierto, han dicho que Leliana está por aquí. A ver.
¿por dónde accedo yo a esta zona? ¿O hacia allá? O sea, tengo que volver a bajar. Obligado. Vale. A bajar, no, a subir, perdón. Ah, se ha bajado el puente. Por cierto, aquí me ha parecido ver algo. Espera. Cago en la hostia, va, quita de en medio, cabrón. Me ha parecido ver algo. No, pero igual me he rayado. Vale. Cago en la puta. Vale. A ver. Hipnotizador. Este sería el más importante, deshacernos de él. Vamos a tirarle primero al área. A ver si llego. Sí. Vale. Vale, el más importante ha caído. Siempre, si es posible. Hostia, cabrón. Que viene a por mí. Eso decía que si es posible, siempre hay que intentar acabar pronto con los magos. Well, it's nice to do something constructive for a change. Just like old times. Me voy a tomar una poción de estas para ir recuperando la salud poco a poco y dejar las otras pociones ahí en reserva. A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, mira, sí, hay pociones. Eso de ahí, eso que pone suministros, bueno, nos rellena todas las pócimas, así que como aún me quedan bastantes, de momento lo voy a dejar. Supongo que luego tendré que volver por aquí. Vamos a explorar primero, a ver. Oh, cuántas cosas. Aquí ya no hay nada. Sí. Ah, está ahí. Vale. A ver, tengo esa entrada. Vamos a ver si hay algo más. Por aquí, ¿no? Y aquí. Vale, Barrick. Supongo que podrá abrir esto. A ver. Bien. Aparte de esto, ¿hay algo más? Vale, voy a echar un vistazo al equipo porque me han dado bastantes cosas. A ver si algo me puede valer. Vamos a clasificar por ligero. No, esta es media. Es peor y es peor. Y además es bastante peor. Supongo que no me valdrá. Bueno, voy a mandar de las dos esta para allá. A ver, Cassandra, armadura pesada. Ya, esta es bastante mejor. Aunque la que lleva le da más constitución, esta le da más armadura. Vale, ya voy a cambiar. Es igual. De ligera nos han dado algo así bueno. Esto es para nivel 8, me falta un poco. Esta es un pelín mejor, aunque esa me da voluntad. A ver si Dorian le viene bien. Vale. Espera, esta. Ah, es porque es solo para humano, pues vamos a ponérsela a Dorian. Bien.
Y aquí tenemos este para ponérselo. Genial. Y lo último, vamos a mirar las armas. A ver si algo vale aquí. Este, barric nada. Buen escudo. A una mano. Vale, esta la estoy guardando por si le puede valer a alguien. Bastones. Nada, no me han dado bastones. Pues nada, ya está. Un pelín hemos mejorado el equipo. Que queda solo una puerta ya. O sea que por ahí es por donde tenemos que seguir. Creo que voy a rellenarme la vida y voy a pillar las pociones. Este le falta un poquito. Solo se puede utilizar una vez esto, así que por eso lo utilizo así. Esto es como una sala de tortura, ¿no? Algo así. The Elder One has taken all that is his and will soon rule from his city. That still doesn't make him a god. Es Leliana, ¿no? There is no god but the Elder One. The Maker is dead. Say it. ¿Es aquí? Mierda, joder, justo tenía que pasar por ahí. A ver. Hostia, que están atacando a Dorian. Surprised they left her alive this long. Poor woman. Hostia, qué pedazo de daga. Hostia, tiene muy buena pinta. Sera es la que tenemos ahora mismo, ¿no? Con dagas. Vale, un diagrama. Pues supongo que Leliana estará en una de estas salas. A ver. Tell me how Lavella knew of the sacrifice in the temple. Never. There's no use. Aquí tiene pinta. Hostia, está hecha mierda. I will die first. Or you will. You're alive. Well, that was impressive. Anger is stronger than any pain. Do you have weapons? Good. The Magister's probably in his chambers. You aren't curious how we got here? No. Alexius sent us into the future. This, his victory, his Elder One, it was never meant to be. I need to find Alexius and reverse the spell. If we can get back to our present time, we can prevent this future from ever happening. And mages always wonder why people fear them. No one should have this power. It's dangerous and unpredictable. Before the breach, nothing we did. Enough. This is all pretend to you. Some future you hope will never exist. I suffered. The whole world suffered. It was real. No le molan mucho los magos, por lo que parece. What happened while we were away? Stop talking. I'm just asking for information. No, you're talking to fill silence.
Nothing happened that you want to hear. ¿Y Leliana me va a ayudar ahora? Qué guay. A ver, por aquí no se ve nadie. Ahora estamos buscando... es una grieta, ¿no? I'm sure he'll be in the nicer part of the castle, if there is one. No veo una mierda. Voy a tirar esto aquí en cuanto a eso. A ver. Ya está. El punto de inflamación es una de las habilidades pasivas que he ganado, que creo que es que cuando inflijo un crítico, el siguiente hechizo que tiro es sin coste de maná, me parece, o sin recarga, una de las dos cosas. No me acuerdo ahora exactamente. The Magister needs more power for his rituals. No! Don't hurt me, Linnea. You... Vale, pues es sin recarga, mira, lo he podido tirar 2 veces seguidas. Cabrones. This is madness. Alexius can't have wanted this. Vale, mira, ahí hay más pociones. Aunque esta vez no me han quitado mucha vida, pero... bueno. Vamos a explorar por ahí arriba a ver si hay algo. Ah, no, de hecho es por ahí arriba por donde tengo que seguir. ¿Por qué me marca aquí? Bueno, no sé. Vale, aquí no hay nada. Otra vez llevo el punto de inflamación ese. Pues está bien, parece una buena habilidad. Ah, o sea, espera, que por aquí no se puede seguir. Tiene que ser por la puertecilla, vale. El patio de Risco Rojo. The breach! It's everywhere. The Elder One and his Venatori. They are the ones who opened the breach. Vale, un área. Ahí. Ya está. Joder, justo me han dejado fuera de la barrera. Listo. Ah, que no había acabado uno. ¿Qué ha pasado? Me ha interrumpido.
que llegar hasta la sala del trono. Joder. Siempre vienen a por mí, los cabrones. Ah, vale, tengo barrera. Vale, la grieta. Listo. Vale, por aquí no hay nada. Y ahí arriba tampoco, ¿no? Bien, sigamos. Al menos ya hemos entrado en el castillo. I am not a child. I can resist you. I am you. No hay nadie aquí. No! No lo pillo. ¿Dónde? ¿Qué coño pasa aquí? Connor es el hijo del Arl de Risco Rojo. Connor! It was an act of courage. He knew there was no other way to resist. He resisted that demon to the last. Creo que los bastones que llevo son mejores que ese. Vale. Ah, mira, queda esto. Solo hay... Ah, mira, más suministros por ahí. What became of Felix? Do you know? Yes, I know. And you're not going to tell me? You'll find out soon enough. Voy a tope de pociones, realmente es una tontería. Puedo dejarlas ahí y a lo mejor volver en algún momento. Eso espero. Me ha sonado como otra grieta. Hostia, y mira ahí, está lleno de enemigos. Sí, parece otra grieta. Vale. Pero no veo nada. Están luchando... ¿Cómo puede ser esto? Están luchando entre ellos. Los Venatori, los de Alexius y las propias sombras. Cabrones.
Ah, mira, puedo tirar otra. Toma. ¿Queda alguien más? Por cierto, ahí hay una puerta. What in Andraste's name is that? Hold on to it. I want to look at it later. Ahí. Esto parece que por aquí es por donde se debe entrar, ¿no? Maker's breath. Where did Alexius find this? How did he even move it here? Can we open it? Perhaps. But it looks quite strong. How desperate and paranoid must he be? His servants must have a way through. He has to eat. Let's look around. Vale, pues yo diría que con las piedras estas de lirio como las que hemos recogido es como vamos a entrar ahí. Me parece... Sí, vale, parece que tenemos que recoger esas 4 piedras que están repartidas por el mapa. Y una vez hecho eso podremos entrar y ya enfrentarnos a Alexius en principio. Así que nada, creo que bueno, hemos avanzado un poco en la historia y lo vamos a dejar aquí. A ver si en el siguiente capítulo podemos desvelar qué ocurre al final aquí con todo esto de Risco Rojo. En fin, lo dejamos aquí y un saludo.